kumanda ito eh. Magdakkel ati nga paglutuan iti ano oh. Kaliente. Kaliente. Kasi di pagluto may iti kaliente dito ikabsat. Hanga kaliente nya ganan oy. Kopra gaya. Oh, gaputan kami makabilag ti kopra dito ay magsaysay. Oh, maluton iti kopra dito ay kakabsat. Oh. Anos lang kakabsat. Agluto iti kopra tapno rumar iti mantika na. Rumar mantika na tayo manang. Kirog.